Okay, your last khabara, the penicillins baraki. Sometimes the penicillin drug misal de, for example, misal badar kama da ba kho khamshida misal de, the penicillin drug misal de yo maldar sadi yo khasta lur da. Rauno gordi ki bhi nahi sai. Listen to me. Yo maldar sadi de, aur da de yo khasta lur da, khuli lur da bas. نو دا جنای چې د بازار ته لېږي شاپینګ له ده سره بس ستا په شان څلور پنځه ګارډ سي داسې ده که نه ګارډز به ورسره لېږي واوره sometimes we see augmentin ګولو فارموله ووایه ampicillin yes very good amoxicillin plus clavulanic acid clavulanic acid کوئی مقصد دا دوانه چې یو ځای شي دته وایي کو ایموکسی کلیو اوس پوه شوې نو په کو ایموکسی کلیو کې ایموکسیسیلین او کلیولانیک ایسډ دی نو دس از دیٹ سمارټ ګرل دا هغه سمارټ ګرل ده اوس ته په ذهن کې راوله نو چې څنګه جنایي وي and دا ور سره ته listen bas this is amoxicillin and this is clavulanic acid وره سر جی کچری غور سره کچری دا please the point clear کوخه this is the resistive enzyme دا resistive enzyme دے سوک دے بیٹا لیکٹامیز دے دا سے خلقی بیٹا لیکٹامیز دے او دے بیٹا لیکٹامیز سرا okay listen there is amoxicillin the amoxicillin drug there right so this amoxicillin is actually a penicillin money kana they have penicillin da she beta lactamase enzyme data tayar nasti چې څنګه دا ډرګ راشي او دا په څنګه اٹیک کوي نو دا ورته د لاس نه ټکه سره ورته دغه روباسي آی ډي کارت روباسي وای ګوره ځان ساته اف آی ای والا یم ځان ساته ګوره هغه آی ډي کارت څوک دی کلیولانیک ایسډ دا کلیولانیک ایسډ د پروټیکشن کوي د چانه بیٹا لیکټامیز سو دس از کلیولانیک ایسډ so amoxicillin the para da the protective mechanism kar actually this is not protective mechanism asal kaise chal ki khabar hai yo kar ki kar da se che da clavulanic acid for example wo diagram jodo for example da zamunga sok de lala beta lactamase de walar de khasur ki او لاس کې ور سره تا ته پته راچی سبي لاس کې ور سره خطرناکه کینچی دا and this کینچی is called beta lactamase the enzyme right او موږ ډرګ ورکو ایموکسیسیلین ورکو مریض لا او ایموکسیسیلین سره یو شیز بلم راغلو یو کس راغلو چې دا ایموکسیسیلین راوست فور ایگزامپل دا غبل کس ته د مریض بدن ته سره کوس کو amoxicillin right us dakas dala rashi dala په خیر سرجی څنګه یدا سی ول راشي right بل خاصم پاس شوه غاړه ماړه ورکی څنګه چل رہا ہے دې دا په خبرو کی دنه خوراله کنه سو کلته आवाज پاتې شو دې دون خپلو کې په غب شو amoxicillin لاړ شي ټارګټ ایریا ته ځان ورسای ټارګټ this is so what is this is beta lactamase inhibitor beta lactamase inhibitor تاسو پوه شئ که پوه نه شئ very good لیکموس
बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर सकारियों को बीटा लैक्टमेज एंजाइम इनहिबिट को अगला खपल कार पसल तवकार सपोज सो द एग्जांपल दी द बीटा लैक्टमेज एग्जांपल दी क्लेवोलोनिक एसिड सल्बेक्टम टेजोबेक्टम टूल सूख दी नंसबा दा सल्बेक्टम प्लस सिफोपेराजोन की राजी प्लस सिफोपेराजोन राजी का ना दा सिफोपेराजोन सूख दे दा एंटीबायोटिक दे एंड व्हाट इज सल्बेक्टम लैक्टमेज इनहिबिटर नो दा बाग रेजिस्टेंस खत्म की और दा बखार खबर है सो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स दे पे जनरल सकार गई द बैक्टीरिया चे कम रेजिस्टिव एंजाइम दे आगा इनहिबिट की और एंटीबायोटिक खपल कार सही शो बस थे ओके दरत हुए चे पेनिसिलिन्स पर कम बैक्टीरिया बांधे ढेर कार कई ग्राम पॉजिटिव को ग्राम नेगेटिव पर कम बैक्टीरिया ख इफेक्ट शो कवलेश पॉजिटिव वाले नो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सिल्वाल डेर पेड़ दे दिल तो डेर टेम थी रही पशवे का ना ख इफेक्ट शो कई ग्राम नेगेटिव तो हम जान रसई खो बेबागा पूरीन्स बांधे इंटर की गयो सिल्वाल बयान हैबिट कई सुदा खबर है नो जमा बख्याल चिनंद पारा बस लेक्चर काफी बस